maganap king parokya ng Christ Light of the Nation Paris Model Community, Pio Porac, Pampanga. Nung sakali po ngatin kayong balong maging sunggabal king kasal daring mesang bitla, malyari pong agad tamong ipayabot king kiyakatam kuro paroko o king opisino ning parokyo. Pagmasusyan tayo po kaniting banal a Eukaristyo ing Domingo ning pamaylaso. Yabi tala po king kiyakatang panalangin dening makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mr. and Mrs. Manding and Susan Bitug and family, Carmelita Tuason and family, Mel Carlos and family, Enrique Buan, Merly Tiano and family, Rustico and Lourdes Duya, Orti Rose and family, Mario Delphine and family, El Shaddai, Jimmy and Perla de Pineda, Oscar Buan and family, Mr. and Mrs. Salamat para Lito Onve Vendido Manansala, para David and family, Jesus and family, para King Protection, Ian Neil Soliman and family, Marie Velercado, Joshua Ocampo, para Kareng Kaladwadari, Feliciano, Filomena, Leonlus, Ricardo Camaya, Crescencio and Gertrudes, Ricardo and All Souls in Purgatory, Amander David, Ernesto and Birinya Punsalan, Victor Carlos, Shirley Marquez, Euterio Tuason, para king kayong 40 days, Amador Marquez, Arceli Kayanan, Dan Sarmiento, Risyong Yap, Romeo Karingal, para king kayong birthday, Noraline David, Pacho, Robert, Brillante, Teopista, Pedro Marquez, Sonia Mangiliman, Aprika Malinaw, Prima Guanlao, Irineo Nicel Palma, Vincent Kenzie Tolentino, Toribia Muli, Clara and Pedro Aison, Niña Angelica, Angelina, Florentino Roque. Talakad tampo. Manalangin tamo, alang hanggang Diyos sa malugudang pong maganaka, binyeme king meto katawan ni Yesu Kristo ing talapan at busmi, bang maging uliran niya king ganap akapakumbaban, king pamikatawa ng tao, at king pamidawo na king biyena, king krus, ti paranay malmong kaburian. Saupan mo kaming makaibya patutu di kilkeka, king kapamilataning pamakitulad ni kaya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling miye. Adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ing Ginong Diyos, sinanene ing dilaku, antimo king metong amagaral. Banketa, mabiyasa kong magsalita, karing amanong munyesi kananlug, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako,
bakong makiramdam, bakong tumingid antimo ing metong amagaral. Ing Ginong Diyos, biklat na ako balugbog, ako naman eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus, inapagke ing gulot ko, karing mamatbat kanako. At ding pisngi ko, karing manyapulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot, enako tatalaban ning pamalmura ra. Uling ing Ginong Diyos, sa saupa nako. Inya inarap ke ing lupa ko, anting batong pipanasusan. Balo ko, king eko mebili, king kamuran. Amano ning Diyos, King Diyos. Ding sablang manakit kako, alimuran dako. Pipiling dalaring buntok da at tutuyara ko. Benaligya king Ginoo, busta niyong iligtas niya yeni. Nung kalagurani, albentamo, nung ikabos nepin. Bipadurot nan ko karing dakal layaso, kasangguyuran lang pusakal ding kukubkub kako, bisbus dalaring gamat at ding bitis ko, abibilang kula ring sablang butol ko. Pirarakayanan daing sinulod ko at pipanginalman de ing baro ko o Ginoo emo ko lalakwan magsolo-solo ikang sikanan ko marapal kang sumaup kako. Ipasyag ke ing lagyo mo karing sabla kong kapatad at puryanda ka king kapulungan da. Ikayong makitakot king Ginoo, puryan ye. Ikayong sablang lahi ng Akob, paligayan ye. Samban ye, ikayong sablang palipining Israel. Pamamas ang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Filipos. Bistaman at yukaya ing panga Diyos, makaingan man, ena inangkiman ing pangapantena, king Diyos. Bagkus, linubos na ing sarili na, king sablang kamalan, at kinuha na ing aske ning metong alipan, at may kiwangis siya karing tao, king sablang bage. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabaya may git karing sabla, at meging mapamintuya ang gaking tinggap na ing kamatayan.
ing kamatayan king metong akrus. Dapot ing Dios naman pinukne king matas sa matas, at dininaneng lagyu amimigit karing sablang lagyu. Banketa king lagyu ng Jesus, sukat lang siklawod ding sablang tud, ding karin banwa, at ding keti king labwad, at ding king lalam ning labwad, at ding sablang dila sukat dang ipasyag king Yesu Kristo yung Ginoo, king ikalagaya ning Dios sigpa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pong mayap abalita. I Kristo meging mapamintuyo, ang gaking tinggap no ing kamatayan king metong akrus. Dapot ing Diyos naman, penikne king matas amatas, at dininan ning lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ing pamaylasan ng ginutang Kristo agpang kang Mateo. Ligaya kaya ko, O Ginoo. Jesus inarap niya kanito, king gobernador, at pengut nan ning gobernador, king anti kanin. Lanong makasadya ingibiya ko kaya kayo nung akwaging ay intriga kaya kayo, Jesus. Neki batye Jesus. Ikayo na mismo ing sinabi. Dapot, alayang pekibat nanuman tungkol king sasabyan daring pamunto kapari at ding makatuanan ning balen laban kayo, inya ipilato nga na kaya. Emo daramdaman iting sablang sandali na laban keka? Dapot Jesus mekibat metong mumang amano. Inya ing gobernador mangalinlangan niyang emunano. Ngeni balang banwo king okasyon ning piesto. Ugali ning gobernador ing mibulos siyang metong karing preso itang adwan na naning balen. Kanitang panahon na ito, ating metong kebalitan a preso amilagwan Barabas. Inya kanitang mitipon lo ring dakalataw, kitang ng Pilato karelo. Nino ing buriyong ibulos ko para kaya kayo, ibarabas o Jesus sayaw sandang Kristo. Pablasa ang balo ng masalesay Pilato, king inarapde kayo Jesus, pauli namo ning diryado. At emo ito,
Kabang kasalukuyan ng maglitis Pilato ketaking piyakuman, ing makibaleno at inyang tiburan, ban ipayabot na kang Pilato. E kasana makialam, tungkol king taong yan, aala namang kasalanan. Uling kumipainda to na loob, manibat na benging meninap ko tungkol kayo. Ding pamunto kapari, ang ponding makatwaning balen, inablok daring makakaldang memalen, barang adwan kang Pilato, king ipabulos de Ibarabas, at ipapatere Jesus. Inyang magsalitayo ing gobernador, at kitang nakarelo. Nino ka nga duwaing buri kong ipabulos ko para kaya kayo. Ngarang may kibat. Ibarabas! Kitang ng Pilato karelo. Lano naman yung daptan ko kang Jesus sa yawsandang Kristo. May kibat lang agnan-agnan. Ipapako making krus! Nganang kinutang Pilato. Bakit nanuwaring depatan ng marok? Dapot, lalo lang ginusak hanggang binitdo. Ipapako making krus! Inyang ikit ng Pilato, kingalaneng akarapat, at poto, mikakagulwan po, pepakwayang danum, at inos na laring gamat no, king arapan daring sablang tao at ngano. Ala kong pakibatan king kamataning taong ini, ikayong balakan yan. At ding sablang tao, king metong mawaring swala, ngarang ginulisak. Ing parusa ning Diyos, dugpake kami at karing anak mi, nung waring taong yan nakatuliran ning mate. Pepabulos neng Pilato kanito Ibarabas. Jesus naman, pepabatbat ne pamo at kaybat pepapakune king krus. Ding sundalos ng Pilato, linubde Jesus king palasyo ning gobernador at king kabilugan at apok, migpadurot lo kayo. Likas da kayo ing imalano at pepasuluran ding balabal akule ubi. Kaybat, ginawa lang koronang suksok aliniko, pinutong de kayo. Pepatalanan ding metong atimbo king gamat ng wanan. Kaybat, sambo, siklaudlo, king arapano, at pitaru-taru de at ngarang sinabi. Luidia ing ari ring Hudyo. Pigluran de at kinmuare kayo ing timbu at pikpuk de kaniti ing buntok no. Inyang tiknangan deng pitaru-taru, likas de kayo ing imalan akule ubi, at pepasulod dang pasibayo kayo ing imalan no. At kaybat, lilwal de, baraneng ipaku king krus. Kanitang lulwal king syudad, asa lubungan de ing metong ataw sirene, Simon ing Lagyuno. At pilit deng mamusan iti king krus ng Jesus. Karas da king lugal a mayayawos Golgota, lagyong mga baldugan, lugal ning bungu. Pepay numandeng alak asemutanan at do. Kabud atak man no, eno belawos ininum. Pinakuran ne king krus, at kaybat, pi parti-partido ing imalano, king kapamilataning sapalaran. Kaybat na nito, nilukluklo ka rin, at bintende. King kabundukan na mabibili lang kasulaton, tungkol king laban kayo, at anti kaniti ing mababasa. Itiyo, Jesus, ing ari daring udyo. Kayagnan no mi pakula naman karing krus, ding adwang tulisan, mingat bala kayo, ding taong lalabas, pipiling lo, palmuran de Jesus at ngaro. Ika ing bisang maglasak king templo at kilubling at lungaldo italakad meng pasibayo. Ba't mo ligtas ngening sarili mo? Kuldas ka king krus mong yan, nung ika pininganak ning Diyos. Antimurin, ding pamunto kapari at ding makatwanan ning balen, pitaru-taru dyan naman, at ngarang sinabi. Dingaliwang tao linigtas na la, dapat na pala aligtas ing sarili na. Yakanuy ngari daring Hudyo.
nung kulda siya ngeni king krus, maniwala kami kayo. Manaligya pala king Diyos at sasabyano, king yo ang anak ning Diyos. Albentamo pin, nung buryan neng iligtas ning Diyos ngeni. Pati na ring tulisan, akayag na ng mipako king krus, may kiabelo, king pamamalmurada kayo. Inyang ugtong aldono, ing kabilugan alabwad, mera lumdum, minabot 3 oras, inyang mag-alas 3 no, Jesus, kilait ng masikan. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? ding mapilan pakatalakad ka rin, dimdamde, ngaro. Ausaning propeta Elias. Ing metong karelo, milayang agad-agad, kinamuayang espongho, sinosone king maslam aalak, at inatsane king metong atimbo, at sibu kaneng painuman, dapot ding alwa ngaro. Albentamo nung datangane pinmula at iligtas ning propeta Elias. Dapot Jesus, misan po, kinulait yang masikan, at tebiline, ing espiritu no. Siklaw tampo. Talakad tampo. Kanitang penandita ito, ing tabing king templo, biglayang megabak, manibat babo ang galalam. Minayon, at may nga bangal laring batong mga ragul, may nga buklat laring pansyon, ding dakal at taong banal, apakakutkot, may manyubli lang mebye, at deti, kay bat ng sinubling mebye Jesus, may magwala karing kutkutan, mintalo, king banal a syudad, apepakit lo, king makarakal a tao. Kabang mapapalyari iti, ing kapitan daring sundalos, ang ponding sundalos, akayabe ng magbante kang Jesus, ikit dang minayon, at ikit do, ing sablang mga palyari, mga takutan lang emunano, at ngarang sinabi. Tutupin, king iti anak nening Diyos. At tilo naman ka rin masumangid makarayong bagya, ring dakal ababaying tinuki kang Jesus, manibat Galileo, at liningap king miyayalwang pamangailangan no. Kabilang lakareti, Maryang Magdaleno, ing Imaro di Santiago, at Jose, at Imaro di ang anak ng Zebedeo. Inyang bayang mitakop ing silim, ing metong amabanding tao ameretayo, dinatangyo, ing lagyuno, Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus, may kikityo kang Pilato at pekisabi ni ing bangke ng Jesus. Ipilato minuto siya kanito, king ibiere kang Jose ing bangke. Kimuaneng Jose ing bangke, at binalot ni king metong abayong ulas alinen. Binili ni king sarili ng pansyon, akababaywan na pamong pepalukib king bato. Kay bat, peparagos ni ing maragul a bato, bilang pekatakap ning kutkutan at layon ning minuli. May lakwan lang makalukluk ka rin di Maryang Magdaleno at itang metong pang Mario. Tatanuran de ing kutkutan. Kabukasan, nga nawari, itang aldo katukining pamagsadyo, ding pamuntok apari ang ponding parsewo, abe-abe lang mekikit kang Pilato at nga kayo. Ginong gobernador, at atanda namin po yung sinabi ni mapaglinlang ito kanitang mabiyeyo. Mipasubyan kong miye king katlungaldo. Ipakisabi mi sana pong mayap ing mutos kayo po, para ipabante ang maigpiting kutkutan ang king katlungaldo. Banketa ilamalyaring milapit ka rin ding alagad na. Magkang panakawande ing bangkena, at ipamalitara ka ring tao, sinubliyang mebye. Inganti kaniting tauling kalaraman, igitana pa ing mga papahuna. Meki batyo karelo ipilato. Dale, di nanda kayong sundalos para ipabanteye ing kutkutan. Sulong, gawan nyo ing masanting diling paralan, abaluyo. Mekolapin kanito at pekapilmire ing kutkutan. Dininandeng silyong tingga ing takap abato. At likwandong makatanod ka rin, ding gwardyo. Ing mayap a balita ning Ginoo.
Kapurian keko, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Matas la po energy ring mamasan po. So dapat matas ko naman energy. Maya payabak kay kayungan. Yan, makaninita. Nino po kaya kayo ing epamebles palaspas, pwedeng pakitasyola? Asyula po rin, itasyo po rin palaspasyo. O sige po, anting indulhensya plenarya. Rata po nga epamebasbas palaspas, dapat po wala ng pamamendisyon eh. Uling first year ko, sige po, omnia parata, nga na rin canon law. Muntalo po kayo ni kingarap balang mabasbas, rin kaya kayong palaspas, ay may basbas nandin. Only this year na po. Bilisan tamo po. Aro, marakal ko pa yata ka rin legit. Aro, wag tala po. Pakilabas ko po. Sige po, magbalik na po. Sana pong mas marakal, itamo nun din o ringeni? Ringeni? Wala niya po yung commentator, makiramdam. Oh. Len, may naman balong kinoment ke. Magkiramdam ka pa mo, pe. Kaya magkamalita mo. Ate kung nga discover ka rin tao porak, ngini ko na balo. Ren palang tao porak, matako latudtud. Soking tutuking pamamendisyon palaspas bengiya. Ano po, joke. Nung napansin niyo po nandun may ka-problema king pamamasa. Actually po, ing milyari kasi, adwala rin pwedeng basan ngeni. Itang makaba o itang makuyad. Kumbaga, pwede kang dumalan Esitex, NLEX, o pwede kang dumalan MacArthur. Reng mamasa, dadalan lo NLEX. In commentator, alibaligtad po. Reng mamasa,
O gusto ko, ring mama sa dadalan la enlex king makuyad. Ay, opo. Ay, pati ako may lito na. Ini po kasing king libro, MacArthur ya. Ing babasa na ng king commentator, enlex siya. Mikit kayo. Na po. Anyway. So, o iniing kakatamong kayabing, pwede kong manyad doon pa mo. Slow motion. Salamat! Lalangi ko puwasang balamosan ko. Po pagtakan, ing sasakyan na ng Ginoo, metong yang asno, aintindihan niya siguro, mas aintindihan king English, donkey. Kapa, ba pwedeng para mas bongga, ing sakyan na ng Ginoo, kalupano ng kabayong sasakyan ng Senator Lito Lapid? Retang sasakyan na king Kay, sasakyan na king Leon Guerrero, pagbabalik. O ba't naman rugo donkey? Did you ever ask that? Kaya be tayo. Ing donkey, may naya. Ing donkey, lanky. Ing donkey, fragile. Malati, very weak. Ote sina kay Jesus karatang matikas a kabayo. Nadaratang niya pa mo, bala mo, retang sasakyan ng Prince Charles, King England, o ba rugo, donkey ya. Na, di ba dapat, he! Unang sasakyan na rugo ni nga pong Ginoo. Adwang bagay po. Mumuna, nung may kiramdam kayo, nung tinagon kayo king pamamendisyon palaspas babosakan, ing donkey peparam jamo kang Jesus. Indam ne po, pangadwa, ya ing available. Alang matikas akabayong parang da kaya. Kaya pinsige, dangki. Bala mo, itang kabayo kita king Shrek, a pelikula, donkey, sure, nga na nga pong Ginoo. Yan yung sakin ko papunta Jerusalem. Minsan po mag-garden ko, anak kapali, metodig na ako, makapangaldoldo ko, babaw na akong aldo, na ako dosing. Ating linabas, kulang yung 10 king pesos. E tayo po kaisip, nung ako kulang 10 king pesos. Tik na nga na ako, nga na, nanano ka? Babaya pong matwa. Sabi ko, manya siya kong tanaman. Ateng pare, ano? Bakit at pantunan me? Nananuyo tayo magbisa. Puta lang misa pusamban. Ating oras sing misa nga ako. Hoy! Nano? Hoy! Anak ako. Nano? Diyang pera! O, makananong, makapangaldoldo ko po, ala akong dadalan na tsokolalam. Yung kwarto ko, third floor. Linawi king saken, siguro king kamalning gas. Ala hanggang barya.
Kaya ba't may nakit ko ting may nagbagpalaking sakin ko 5 pesos sa barya? Ay salamat at ako. Ma ako. Ano? O ini po ako. Linapit siya. Linawin eh. Kaya kit naking binya ko kaya, binugane ka ako. Ano? Aray, ako. Bakit po? Kaya kanya mo. Ara nasa inyo na po ita. Ating mamalimos binyeme kay bat. Sabihan na kaya ka, balik na bugane. Kaya kanya mo. And you know why? O kukwento ko yun This is Palm Sunday. Yung apong ginu, talking of the donkey, manto niyang sakit na, o ting available, balamoy ako, padakit ko magmisa ko. Dakitan niyo ko ako. Kay bating datang kolong-kolong niya. Kay batada ka na ako, among tara po sa akin na kayo. Sabihan na ng pari, ika ng dili mo. Pero yung nga pong na sinabi inyang dangking sa akin ng kekanya mo. The Lord willingly embraced the donkey and went to his trip to Jerusalem. Bali po, yan yung Holy Week. Nung nano mo yung agyumong iparam, param mo eman ibye. Excuse me, eman ibye. Nung nano man yung agyumong iparam, kay nga pong Ginoo. Itang agyumo mo, malwalas king puso na ning Ginoo natanggapan na ibat keka. Nung ingagyo mo mong ibye, king parumingong Holy Week, meto nga oras. Siguro nung ako nga pong Ginoo, nga ako, kekanya mo. Biruan mong once a year yung Holy Week, the holiest of holiest days, ingal do nung no karinta mo, pwedeng miras banwa, miligtas. Kaya bating biya mo, metong yang oras, kaya kanya mo. But the Lord will not say that. Busy ka, magobra ka, you can only give me 1 hour. Okay. I embrace it. I accept it. Kay ba't mangulekta, ibiyatala po kareng pakakalulo. Nung nga pong siguro, nung komi makapilay, kay ba't bildog mo pesos? Kuna na siguro ning komi, kay batana, kaya kanya mo. Nano nga pa nga ning kaluluking pesos. Pero nung nga pong ginudyan mo yung pesos nga na kaya ka, salamat po. At ngayon yung Holy Week, yung regalo tamo kaya, grabe, super. Kasakitan, kamatayan. Na sinabi ng Diyos na, ipa, kanya mo. Jesus took it and embraced it. At niya pong may banggit ketang may basa nga na itangindam ng asno, binalik ne. And that's a beautiful note to take. Ing malating ibiye mo kay nga pong Ginoo, king karitak na namo, ibalik ne pa keka. That is how generous God is. At bali po yang naning gawan tamo this Holy Week, nano mo yung pwede tamong ibiya kaya? Pwede kayong magtasgamat nung nanong pwede yung ibiya kaya? Siguro sabi tamo, ing magaten kareng seremonyas king Easter Triduum, and that is Thursday, Friday, Saturday.
ing magbisita iglesia, ing mangumpisal, ing magaten king salubong, ing makiramdam king 7 palabras, ing pagsabihan king kapateko, ing ako pamimwa king bale, ako mangan babi, manok, baka, karni, ako pa mo maingi. I mean, you can say all these things. But pero baliw na nung ipwede tamo mong ibiki nga pong Ginoo. Ing kasalanan tamo. There is nothing that we can offer to God except our sins. Ngayon po, tayo may kumbagya, nanula rin kasalanan nyo. Ulitan kay pagkutang, nanula rin kasalanan nyo. Lalo na rin ang pisikre-sikreto yo. Amerapat mapalyaring milabas na o ngeni kasalukuyan. Ratang pikakarine yo. Ratangi kayo mismo ay buring balikdan at isipan. Baliw po, yan mo ing abyata mo kay nga pong Ginudis Holy Week, King Diyos Amate. And then God will tell us, antayo, sige, idawon niya kanako, salamat kay kayo. At po tang ibalik na nga pong Ginu, and ibalik ang ting kasalanan nyo. Patang ibalik na kaya kayo na nga pong Ginoo, ibalik na ing kapatawaran kaya kayo. And so in this Mass, as we begin the Holy Week, to God we offer our wretched selves, ang nakakadiri, marumi, at hindi may pagmamalaking sarili natin sa Panginoon. And as God accepted the donkey, insignificant it may be, God is willing to take all our sins and even die for them. And then in return, this so good God, in return will bring and give us back forgiveness and salvation. Alam po ninyo, ang mahal na araw, dalawa ang ibig sabihin ng mahal. Pwedeng ibig sabihin expensive. Pero hindi ba mayroon tayong expression na mahal na birhen? Nang ibig sabihin banal na birhen. Ang mahal ay banal. Ang mahal na araw ay mga banal na araw. At ito ay mga banal hindi dahil sa atin. Ito ay dahil ginawang banal ng Diyos. Good luck po kaya kayungan. Lawenta mo po nung ninoy nga may mut kaya kayo. Para miyambagan, mambag kayo kingapong Ginoo. Bangkanita, in kasakitang dalana na agyang makanano makyabe ka. And then, by Sunday, isubli na ningapong Ginoo ing peparamiyo kaya. And much, much unimaginably great compared to the silly, wretched, and shameful sins that we have committed and committing in our lives. Kaya pong makanya na pamiguna, magkatanda kayo pong talakad. At bayo po yung sabla, kareng makamaluto,
Marakala salamat po king pamakyabeyo king komunidad. Pakicheck po yung Facebook at mo pong dress code kada misa. And today, Palm Sunday, Regia po. Pakilawe po nung nanuying Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at Domingo. Sasalpantaya ko. King Diyos, King Joseph pang lubos mayupayang mayupaya. Nilalang king banwa ang pong yato. At kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banala Espiritu. May bayit kang nuwan na Biryan Mario. Nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato. May pako king krus mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldos sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti. Ban mo kum ka rin mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu. King banal akapulungan Katoliko. King pamisamakding banal. King pangapatawad daring kasalanan. King pangasulirang miyering mete. At king biye alananggo. Amen. Kapatad ngayon ng milalapit ng fiesta ng pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king Ginong Diyos tamo. Kambe ng malala makasalpantayanan, adwanta mo para kakatamong may binyag, para ka ring magsadyang pabinyag, at para king mabilugaya tuwing makirake tamong lalong ganap king biyan ng Kristo. Ing kakatamo pong pakibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banging banal a kapulungan, lalo yang makiwangis kang Heso Kristo, king pamaglakbena, iba't king kasakitan, papunta mo king ligaya, manalangin tamo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang ding pamuntok ding bansa, makiwangis la king anak ng David, king kapakumbaban, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bang ding mibububo king bie, para king aliwa, makiwangis la king Ginoo makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ita mo ngang lulob kaniting banal a paruminggo, makiwangis tamo king magdusa ng alipan ning Dios, king pamandalakit na iba't king kamatayan, pahintungol king bie, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Yabetala po king panalangin tamo, king kapasalamatan daring miyasawang Iroben and Josie de la Cruz, Precious Calajao, Senator Lito and Marisa Lapid, Aida Ponyo at Ray Gamboa ng Pulong Santul, Francisco and Rosalina Santos, Marivic Gopez, Melita Espino, Romel and Ann Musni ng Bulacan, Florita Timbol, Medalla Gutierrez ng Guam, Lucy Miranda and Isa Sweets, Randy and Joy Reyes ng kanako pong kaluguran, Governor Dennis Senyoli Pineda, Dr. Isidor and Angel Dizon. Makanyan mo naman po kapasalamatan ng Mayor Jing, Vice Mayor Jeng at Mayora Kapil, Rick and Evelyn Parungaw, Lito and Anita Urbano, Edsel and Aileen Ikmat, Ryan and Melanie Peña, Alvin John Paul and Rosario Sunga, Eloy and Bebot Dizon, for the quick recovery of Lizelle Dizon, Aida and Efren Ponyo, Karina Sunga Balingit, Mehmet and Grace Pascual, Adi Anichete, Imelda Reyes, Kut Amio, Hengsler, Lana and Gar Manalo, Lynn and J.R. Santos, Del and Albert Abinsay, Sita and Bonnie Tuason, Let and Romel Tadike, Cynthia Dizon Pizarro, Baby and Alan Gozon. Ipanalangin tala po rin kaladwa ng among Alan Sikat, Mariano Urbano, Belen Ponyo, Marlon Conanan,
Ron Dizon, Mochart Panlaki, Zach Karen, Julio Aguilar, Sonia Mateo, Jaime Ofelia, all the souls in the purgatory, at panalangin talo po ring paring kasalukuyang masakit, iamong Olet po, dating parish priest King Santa Rita, ang po iamong Per David, kasalukuyang rector ng Our Lady of Lourdes Shrine King Kabetikan. Hello po masanting akabilyan. Sana po rin kakatamong panalangin makasawpla King Karelang Kapaldanan. Ipanalangin tamo King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mapamakalulungib pa kapamilatan ng kamatayan ng Yesus sa anak mo, pepakit may kaya kaming dalan painturo King Bielananga. Saupan mo kaming tanggap king kaburian mo para kaya kami, mapaminto ang pong mapanalig ang timoya. Kapamilatan deting panalangin, makapakiraka kami sana king biyang pong lugod mo, manggaman king Alananga. Amen.
Manalangin, baling kay katamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, may upayang totoo. Tanggapan sana ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ang pong kaligayan ning lagyuno, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. Ginuing pamaylasang pong kamatayan ng Isus, anak mong bugtong, papalyaryan na kami sanang maging matampa harapan mo, king sarili ming sikanan, ala kaming harapat na numan, dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, apakyabuta na para kay kaming pakalulong pong lugod mo. Adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabaya kaya kayo. At kaya ka antimuri, Itasyo ring puso yu. makatas na laking Pasalamatan tayo yung ginua Diyos tamo. iti karapat dapat ampon Tunay matulid. karapat dapat matulid, makakabus ing puryan ang pong pasalamatan da ka kapilan man ang pong nukarin man. Oy pa Diyos sa malugod, ang pong maganakaking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ngayon milalapit ng laringal doon ng makalunos ng pamaylasa at maligay ng pangasubling mebye, gaganakan mi king kareti medayiging katasa ng pong kapalaluan ng matuaming kasalang ng pangakabos mi. King kapamilatan ng Kristo ding sablang anghel sa sambanding kamalan mo at mitutulalang alang kapapusan arapan mo. Pagparalam po mi keka, ing busan mong milawok, ing siwala mi king karela, ngayon mikakametong kami king tula at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuing banwa, mipnuing atu, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Ikapining banalipay keng sibol ng sablang kabanalan, uli na nitay panigapumi, itugtog mo yung espiritu mo, antipoing titipang ambun, karete ngayon mi, pang pabananalo at para kaya kami gawa na lang katawan ng pong daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan ni po kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na ko sang lubdinaw ng biyena, king pamaylasa ang pong kamatayan. King waling tinape, pasalamatan na ka pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti ka rin kayang disipulo nga na, kuwanan niya iti kayo nga at mangang kayo kaniti, huling iti yung katawang ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan king waning kalis, pasibayo pa pasalamatan na kat penuri. Dinwang na iti karing disipulo na. Kuwanan niya iti kayungan minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ang pong alang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, ang pong para karing sablang tao. Bang kanita may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Misteryo ng Kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi, mapamakalulungib pa, yung kamatayan ng poing pangasubli ng mebye. Daraon miya kaya kaiting tinapya ng biya kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan na ipayong banala kapulungan mo, makalaganap king meto yato, bang miganap yaking lugod kambe ng Leon, ing papami, Florentino at Pasiano, ring obispo mi, at ting sablang pari. Ganakan mo la ring kapatid mi, amatutod na king kapanayan ng pangasubling mebye, ang pong ting sablang meyang unabye. Ditak pong katahimikan, at ring kakatamong pakamalan, akaluguran ametena, king katahimikan mapila na ipinandit, ganakan tala po at ipanalangin. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biela nangga, kambe na ning Nuana Virgen Maria, ing dolorosa indo ng Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, Santa Catalina ng Alejandria yapong tali, ring apostol at ring sablang banal, amibye-bye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, apor yan ang pong apaligayan na kasana kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena kaya ipang mayupayang tutu kagum ning banalay Espiritu. Pupurianda ka parangalan manggaman king alananga. King iba mahusta mo, king pangading tiro ng Jesus kay katamo.
Ikabos mo kami king sablang marokay pa, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bagking kasaupa ng pakalulo mo, mitiwangawa kaming parati king pamanalipa ng kasalanan. At mikabos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan ming maligayang panyatang ng pasibayo, ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling keka, ing kayarian, ing kayupayan, Kayupayan, ating ligaya, manggamang king alananggo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik na din kasalanan mi, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Layong pagkalaman mo yung kapayapan ang pong pamisan metong agpangking kaburian mo. Ikang mabibiat magari manggaman king alananga. Amen. Before we go further, pwede pong on the right extreme side, daramdaman niya po ing mic. Masalesaya po. Because I was wondering during the homily, I was calling the attention of the commentator and she wasn't responding. So I thought, ating problema king sound. Then pong king luwal si Simba, masalesaya po yung microphone. Thank you po. So ngayon po, anting mikakapatad, agnanagnan, mamabang king gawa ng banal na sakripisyo ng Ginoo para king kakatamong kaligtasan, ibiyata mo po yung kapayapan, yung balang metong. Yung kapayapan manatili kaya kayo. At kaya ko antimurin. Ipakita mo po, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo. Nyoing kordero ng Diyos, sing medala ko king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayawos king apunan na ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko, dapot igkasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginupa salamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan ng anak mo, at dana na kaming kapayapan at patibayan na kami kasalpantayanan. Ing pangasubli na namang mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayrian king kaligtasan. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po. Malugod da kayo pong agkatan, kareng kapag masusyan, kaniting mal-aaldo. Magumpisa po bukas, March 30, Lunes Santo, 5:30 p.m. Banal Amiso, 6:30 p.m. Sagrado, a spiritual journey through the arts. Dempong kikatang operors, mankatyan, along, municipal employees. Malyari pong misulod tamong maputing imalan. March 31, Martes Santo, 6 p.m. Banal Amiso, 7 p.m. Taste and Film Viewing. Malyari pong misulod tamong ubing imalan. April 1, Miyerkules Santo. Excuse po, bakit na po kayo masyadong lumbat? Manyad ko pong dispensa king commentator. Bang mag-stick po kayong utak tamo, paki-check niya mo po yung Facebook account na ng St. Catherine of Alexandria, Porac, Pampanga. Karoon niyo po akiting schedules tamo the whole week of Holy Week na po. Basta bukas kanya ng misa, 5:30 in the afternoon niya po, Lunes Santo. Kay ba't atin pong metong spiritual presentation in the form of dance with original music compositions in coordination and cooperation with the Department of Tourism. Kenida po ngenigawan king Porac, dati po, usually po every year alwalwang balen dagagawan, and for 2026 Kenida po Porac gawan. We invite you to please come because as we nourish ourselves with art, we are at the same time enfleshing our spirituality. Pangadwa po, yung bari ko pong ating lula po, yung pangadwa po, malibang king panayin da kayo bukas. Rempong kaya kayong palaspas may bendisyon, sagrado na po rin. Ayula po piyugse-ugse nung no ka rin, babalabag nung no ka rin, uling may bendisyon na pong agwa bendita. Usually po bibili yung laking pasbol entrance, pamanakot ka rin aswang. Pwede naman po, pero po yung peka masanting gawan po ka rin, kaya kayong palaspas, sibili yaking altar, at makaniniya po yung arrangement na ng altar. Meto nga crucifix, kay ba't imahin na ng birhen, kay ba't po in kaya kayong palaspas makabili yaking vase, makatalakadya ka rin yung palaspas king meto nga vase, kay ba't po adwang kandila, ulitan kay po, crucifix, kay ba't yung indong birhen, kay ba't makalibutan dya ka rin, yung palaspas sa Pepa Bless yung ini, makabili yaking vase, kay ba't ating adwang kandila, dagdagan niyo po yung pamangadiking pibale-bale ngayon malasanto ngayon malaldo ako po wari. At pangatlo po, finally, yung pong Paschal Mystery, maganap yaking Easter Triduum. The Paschal Mystery is the suffering, death, and resurrection of the Lord. And it will be celebrated manibat po Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Easter Vigil, Sabado de Gloria. Ingawas na po kanyan Easter Triduum. Maragulya pong tanggap indulhensya ing meto nga Kristiyano, Katoliko, king pamanago na kareneng dungaldo king pisamban. Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. They are called the Easter Triduum.
Total po, balo ko, dakal kaya kayo, na mituloy, kaya ko ang bakasyon, ako munta Baguio, ako munta Subic, ako munta nung Nokarin, uling sobra kamalinggas, makakiyak, o gumagata na mo king pisamban. So agkatanda ko po, please make your lives holy, make your family holy. The family that prays together stays together. Panayanda kayo po king pisamba na nga pong tali. Actually, manibat Lunes, Martes, Miyerkules at na pong aktibidades sa tintanang misa. But, the thing of it all is the Easter Triduum, Holy Thursday, Good Friday, and Easter Vigil, King Sabado. Prioritize God. Prioritize these days. Paralan tamo ba kanita, agyang makanano mo atin tamong ambag, king gawa ng pamagligtas ni nga pong Ginoo, king mabilog ayato. Ulitan ko po, nung bariyong i-checking schedule show, go to the Facebook account. At saka mo naman pong pakasabit king pisamba nung nanaring schedules. Call the office sa secretary, the leaders of the barangay chapels, the leaders of the church, the king poblasyon, the PPC, CPC, the people from the liturgy, marakala po. So, asahan mo po yung pamanago nyo, tao porak, buong pwersa tamong ipakit, ing lugod, at pakamal king ginuta mong umeng magkasakit, mate, pero subling miye. Talakad tamo po. Yung ginumanatili kaya kayo. At kaya ka mo rin. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos. Singib pa, anak, Espiritu Santo. Amen. May gumpisa na po ing ausan tamong Holy Week. Ume kayo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. Salamat, King Diyos. Masikan kulit sakla.